फ्रेंड्स जय जगन्नाथ नमस्कार मु सत्यनारायण आपन बहुत बहुत स्वागत करछि हमर ओटे नुवा यूट्यूब चैनल जार हमें ना देइछु खांटी ओडिया एमिति नै जे फ्रेंड्स एटा हमें नुवा यूट्यूब चैनल बनौछु हमर आ पूर्वर मध्ये ओटे बड़ यूट्यूब चैनल अछि तार हमें ना देइथिलु टेक ओडिया हेटी हमें जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो पकोतलु फ्रेंड्स केमिति आपन जॉब पाई परिबे इंटरव्यू केमिति क्रैक करि परिबे। तो आज जो वीडियो ना फ्रेंड्स हमर टॉपिक होछि फ्रेंड्स जने हमर फ्रेंड्स अछन फ्रेशर जे कि ओडिसा रो आसीगिरी पुणे रे गोटे क्वालिटी इंजीनियर पोस्ट रो अछंती। तो आज आम सहित कथा एक्सपीरियंस कौन कौन अच्छी से केमिति ए जॉब रोल को आसिले तो तांकर प्रॉब्लम कौन कौन है और सी कौन आपको जनइबे तो विषय में आज कथा आम सह अच्छा रामेश्वर फ्रेंड्स आज आम सह अच्छा रामेश्वर। तो वेलकम रामेश्वर टू आवर यूट्यूब चैनल। तो रामेश्वर पुणे आपको केमती लगुच पुणे जगह देखो सत्य भाई प्रथम कह गले पुणे जगह मो यहाँ हूँ प्रथम मु आगु बेंगलोर चेन्नई कर्नाटका एवं तमिलनाडु रे जॉब करी आसी किंतु एटा हूँ मुझे बीटेक सरला तो बीटेक लेवल देखा गले एटा मोर फास्ट जॉब। तो ये हाँ बहुत भल लगुच बहुत खुशी लगुच ये आत्मोस्फियर कल्चर हाँ यहाँ पुणे सब बेटर मत लगे। ओडिसा रो खाइबा रामेश्वर अलग पुणे रो खाइबा अलग तुम केमती माने पुणे रो खाइबा भल लागुची देखो कथार अच्छी जो देश जाई से फल खाई। तो जदि आम ये जॉब करिया चाहते ताले ये कल्चर तो ये फूड ताकू देखी आम तो चलिया पड़ो ना जदि हाँ ये ठीक अच्छी खाइबा ये गोटे पाखे गोटे होटेल अच्छी से आम ओडिशा डिश भी मिले तो खाइबा मैटर किसी टेंशन नहीं। प्राइस केमती रामेश्वर ओडिसा रो प्राइस खाइबा एटे प्राइस तुम केमती लागुची? हाँ एवरेज चलो किंतु ओडिशा माने सेमती तो स्टेट को भी खराब करिवाटा किसी माने हमर एटा उद्देश्य नहीं किंतु ओडिशा टू बेटर एटी क्वांटिटी रे देखिया गले ओडिशा रो क्वांटिटी रे अधिक प्राइस नेबे किंतु एटी क्वांटिटी एवं क्वालिटी विषय रे गले एटी मते बेटर लागे। तो रामेश्वर तमरो जॉब लाइफ केमती होची वर्क लाइफ तमे केतल ऑफिस को जाउचो कोन सब हम फ्रेंड्स मनु जणा? हाँ देखो मोर डेली रूटीन हूँ मु 3:30 उठी पड़े तो 3:30 देखे आमर माने कंपनी को वर्क टाइम केमिति कौन हम तार टिके रिविजन कर दिए और तापर आमर बस स्टॉप को जाए। तो आमर देखो आमर ऑफिस टाइम हूँ 6:15 रु फर्स्ट शिफ्ट आमर 3टा शिफ्ट था 3टा शिफ्ट था तो शिफ्ट अनुसार तार टाइमिंग हो जाए आमर फर्स्ट शिफ्टा 6:15 रु 11टा 2:45 तो आमको फास्ट 5टा बेलू जाकि बस धरिक कंपनी जा पड़ी पंचिंग भी दबा पड़ी 6:15 रु आमर काम स्टार्ट हो केमती माने कंपनी रो खाइबा केमती भलो अछि? हाँ कंपनी रो खाइबा भी भलो सेते भी खराब न आ तमरो माने कोन ट्रेनिंग सरी गला जॉइनिंग हो गलनी ना ऑफिस रे ना कोन ट्रेनिंग चलछि? नहीं देखो तो फर्स्ट आमे 3 जन फ्रेंड आस्तिलु सेही फ्रेंड को भीतर सत्य भाई भी अछि तो आउ जने निवास भाई अछि आउ मो 3 जन जेतले हम आस्तिलु कॉलेज आम कॉलेज को कैंपस आस्तिला तो से सार मैंने भी हमको बहुत हेल्प कर आम इंटरव्यू फेस कलु आउ 3 जन सिलेक्ट हेलु 3 जन आसला भितर आम जो गलु माने बहुत ये बहुत आम कैंपस सिलेक्ट है बाद भी आम बहुत स्ट्रगल कर तो सेठी आम हाँ निश्चय कंपनी देखिलु तो बीटेक पिला गोटे भी ना तो आम 3 जन बीटेक तो आम भाविल अरे ये गोटे भी बीटेक पिला ना आम 3 जन तो से आमर जी एचआर सी आम गोटे अपरच्युनिटी देले सेटा हूँ परचेज डिपार्टमेंट पे तो परचेज डिपार्टमेंट पे जेतले हमर थिला तो मु कहबा चाहे मोर आज्ञा कंप्यूटर नॉलेज किसी नहीं तो दी जण भाई बाकी नॉलेज भी अछि ना तम पाखरे दी जण भाई थिले जे कि निवास आ सत्य भाई तो आके दी जण इंटरव्यू देले तो सत्य भाई को परचेज डिपार्टमेंट सिलेक्शन हो तो सेठू दिन पर आम जेतले क्लासरूम रे ट्रेनिंग नौजु हमर सेठी वायर हार्नेस ऊपर माने प्रोडक्ट वायर हार्नेस ऊपर चलछि हमर कंपनी प्रोड्यूस करछि वायर हार्नेस। तो आम जो थी क्लासरूम को सार आसे पुणी एचआर आसे कहले से कहले ना एठी के माने डिग्री पिला आसी तो आम गलु आम क्वालिटी सेक्शन रे से क्वालिटी इंजीनियर भाबे हम माने आपण एबे कंपनी रे क्वालिटी इंजीनियर हिसाब रे काम करछन्ते। हां तो काम केमे क्वालिटी इंजीनियर रे भलो हां काम देखंतु हमर सिटी हमर जो माने दी टाइप रो कंपनी रे दी टाइप गोटेला वायर हैंडल्स आ गोटे कनेक्टर सप्लाईज तो आम कनेक्टर सप्लाईज रे आम दी जण क्वालिटी इंजीनियर निवास आ मो तो सेठी हां आम जो कनेक्टर आछि जो माने आछि ताको आम चेक करू माने कनेक्टर शॉर्ट मोल्ड किबा ब्लैक स्पॉट एमिति इटी सी क्वालिटी इंजीनियर रे हम देखि अछि आपण करे ताको आम देखु छु। तो रामेश्वर तमरो इंटरव्यू लाइफ केमि दिला माने ओडिसा रो इंटरव्यू देलो 1200 किलोमीटर पर देई पुणे आछो तो इंटरव्यू विषय टिके जणा हम पिला मानु केमि से माने इंटरव्यू क्वालिफाई कलो कोन सब?
हाँ इंटरव्यू भी बेसी सहज नथिला बेसी स्ट्रगल करिया पड़ला एवं ସେଥିରେ ବି ଆମର ଜଣେ ମୁକେଶ ସାର୍ ବୋଲି ଥିଲେ ସିଏ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭିତରେ ସେୟାର ଦେବି ବେଲେ ଆମର ମୁକେଶ ମୁକେଶ ସାର୍ ସାର୍ କୁ ଦେବେ। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଏବେ ତ କେମିତି ମାନେ ଘର ଛାଡିକିରି 1200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ବି ଏବେ ଦେଖୁଛ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ କୋଭିଡ ବି ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ତ କହିହବନି କେତେବେଳେ ଆସିପାରେ ବି ନ ଆସିପାରେ କହିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ରୁ ଆସିଲା ପରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରୋଥ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କ କଣ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଲା ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେମିତି ଦେଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତ ମାନେ କେମିତି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆପଣ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କି ଭଲ ହେଲା ସେଠି ଜଣାନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ଆମେ ତ ଜଣେ ଫ୍ରେଶର ତ ଆମକୁ ଯୋଉ ବିଟେକ୍ର 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତିକି କଣ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ କଣ କରୁଛୁ ନ କରୁଛୁ ସେ ଭିତରେ ପଚାରିଲେ କାରଣ ଆମେ 4 ବର୍ଷ ଯାହାର ପାଠ ମନେ ରଖିବାକୁ ରଖିଛ ନା ନାଇଁ ବୋଲି ତ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲୁ ତ ଏଠି ପୁନେରେ ଆସିଲୁ ପୁନେରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଆସିଲୁ ମାନେ ରୁମ୍ର କଥା ଆଉ କଣ ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ବି ଆମେ 2 ଜଣ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ରହିଲୁ ଆମକୁ ସେପାରେଟ୍ ରୁମ୍ ନ ମିଳିଥିଲା ଏଠି ମାନେ ଅଦର ଲୋକାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପଡ଼ିଲା ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଆମ ରୁମ୍ ସେଟିଂ ହେଇଗଲା ତ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସର ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସପୋର୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକାଲ ପିଲା ଭଲ ନୁହେଁ ଖରାପ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ରୁମ୍ରେ ପଢୁଥିଲେ ଲୋକାଲ ପିଲା ବହୁତ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ତ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଆମକୁ ଟେନସନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରାମେଶ୍ୱର ଏତିକି ଯେ ତମେ ଓଡିଶାରେ ଆସିକି ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ସେଟଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହା ହେଲେ ଖୁସି ଅଛ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ରାମେଶ୍ୱର କଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ମାନେ ଯିଏ କି ଫ୍ରେଶର ଅଛନ୍ତି ବିଟେକ୍ 4th ଇୟର ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କଣ ଜଣେଇବ ସେମାନେ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ବିଷୟରେ କଣ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁବ ନହେଲେ ଜବ ବିଷୟରେ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ +2 କରିବି କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ କରିବି କିମ୍ବା MBA କରିବି ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କରିବି ସଫ୍ଟୱେयर କୋର୍ସ କରିବି ତାପରେ ଜବ୍ କରିବି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ଦେଖିଲି ତ ଏଠି 10th ପିଲା ବି +2 ପିଲା ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ MNC କମ୍ପାନୀରେ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ତ ଆପଣମାନେ କରିପାରନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କି ଆପଣ +2 କିମ୍ବା 10th ପଢ଼ିକି ଏଠି ଆସି ଜବ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି 10th କିମ୍ବା 12th ପରେ ଯଦି ଜବ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁନେ ପ୍ଲେସଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ହଁ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ହେଲ୍ପ କଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟେନସନ ନେବାର କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ 10 ପରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ମାନେ 10 ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆମର ବିଟେକ୍ ସରୁ ନହେଲେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଜବ୍ କରିବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମାନେ ସକାଳୁ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରଓଳି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ବେନିଫିଟ୍ କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କଲେଜ ହିଁ କେବଳ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶର ହେଇକି ବାହାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଲରେଡି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ଆପଣ ଯୋଉ ଲାଇନକୁ ଯିବେ ନା ତାର ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଥିବ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜବ୍ ଆସିଲେ ଖରାପ ଅଛି ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ବଟ୍ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ତ ପାଠ ପଢା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପସ ମିଳିଲେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଖରାପ ଅଛି କ୍ୟାମ୍ପସ ଭଲ ଅଛି ନିଜର ଯୋଉ ଇନର ଗୋଲ ଅଛି ନା ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର এই ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପରେ କରିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା ତମ ଓଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।